قناة فضاءات الرباط ترحب بكم وترجو لكم الاستمتاع بأسعد اللحظات مع خواطر مدينة الرباط الثقافية والفنية من خلال الصور وأفلام وثائقية، وتشكركم على حسن المتابعة. الخبز عكاز الحياة، أهم منتوج غذائي على مر العصور في المدن العربية والآسيوية والأوروبية. تتعدد أنواع الخبز، ففي فرنسا يتميز بالشكل الإسطواني المعروف، أما الخبز العربي فمشهور باستدارته وخفته، وفي دول جنوب آسيا يكون رقيقا جدا، ولكل دولة خبزها الذي يميزها، لكن الخبز يبقى سر الحياة. مقادير الخبز المغربي: كأس دقيق قمح صلب أو كأس دقيق سميد أو كأس دقيق أبيض، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ماء دافئ للدهن وللتشكيل، زيت سميد في الوجه. طريقة عمل الخبز التركي في المنزل: تعرفوا على طريقة تحضير الخبز على الطريقة التركية في خطوات بسيطة وبمكونات بسيطة. مقادير الخبز التركي: من أشهر أكلات ومن الأكلات الأساسية في المطبخ التركي في العجانة، يوضع الدقيق والسميد، يضاف زيت الزيتون والخميرة، ورشة السكر، ورشة الملح. مقادير الخبز التركي: 2 كوب دقيق 240 جرام، 1 كوب ماء 240 مليلتر، 2 ملعقة كبيرة، ملعقة طعام زيت 30 مليلتر، 2 ملعقة كبيرة، ملعقة طعام لبن 30 مليلتر، 1 ملعقة كبيرة، ملعقة طعام سكر 13 جرام، 1 ملعقة كبيرة، ملعقة طعام ملح 8 جرام، 1 ملعقة كبيرة، ملعقة طعام خميرة 13 جرام. مقادير تزيين الوجه: 1 حبة بيض مخفوقة سمسم على حسب الرغبة. تخلط المكونات جيدا، ثم يضاف الماء للعجن حسب الاحتياج، ثم يشكل على شكل القرص وتدهن بزيت الزيتون، ثم تترك حتى تختمر لمدة ساعة إلا ربع، بالصحة والراحة والعافية. Le pain est la béquille de la vie, le produit alimentaire le plus important à travers les âges dans les villes arabes, asiatiques et européens. Il existe de nombreux types de pain. En France, il se caractérise par la forme cylindrique bien connue. Quant au pain arabe, il est réputé pour sa rondeur et sa légèreté dans les pays d'Asie du Sud. Il est très mince. Chaque pays a son pain unique, mais le pain reste le secret de la vie. Ingrédients du pain marocain: une tasse de farine de blé dur ou une tasse de farine de semoule ou une tasse de farine blanche, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure instantanée, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, de l'eau tiède. Pour étaler et former de l'huile de semoule sur le visage. Comment faire du pain turc à la maison? Apprenez à préparer du pain turc en quelques étapes simples et avec des ingrédients simples. Les ingrédients du pain turc sont parmi les aliments les plus célèbres et les plus basiques de la cuisine turque. Dans la machine de cuisine, la farine et la semoule sont placées. Ajoutez l'huile d'olive, la levure, une pincée de sucre et une pincée de sel. Ingrédients du pain turc:
2 tasses de farine, 240 g, 1 tasse d'eau, 240 ml, 2 cuillères à soupe, c. à soupe, d'huile, 30 ml, 2 cuillères à soupe, c. à soupe, de lait, 30 ml, 1 cuillère à soupe, c. à soupe, de sucre, 13 g, 1 cuillère à soupe, c. à soupe, de sel, 8 g, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à soupe, de levure, 13 g. Ingrédients pour la décoration du visage, un œuf brouillé sésame, au goût, bien mélanger les ingrédients. Puis ajouter de l'eau pour pétrir au besoin, puis il est mis en forme de disque et peint à l'huile d'olive puis mis à fermenter pendant 1 heure, sauf un quart santé et confort. Bread is the crutch of life, the most important food product throughout the ages in Arab cities, Asian and European. There are many types of bread. In France it is characterized by the well-known cylindrical shape. As for the Arabic bread, it is famous for its roundness and lightness in South Asian countries. It is very thin. Each country has its own unique bread, but bread remains the secret of life. Moroccan bread ingredients: a cup of hard wheat flour or a cup of semolina flour or a cup of white flour, a teaspoon of salt, a tablespoon of instant yeast, a tablespoon of sugar, a tablespoon of olive oil, warm water. For brushing and forming semolina oil on the face. How to make Turkish bread at home. Learn how to prepare Turkish bread in simple steps and with simple ingredients. The ingredients of Turkish bread are among the most famous and basic foods in Turkish cuisine. In the kitchen machine, flour and semolina are placed. Add olive oil, yeast, a pinch of sugar, and a pinch of salt. Turkish bread ingredients: 2 cups of flour, 240 grams, 1 cup water, 240 milliliters, 2 tablespoons, tablespoon, oil, 30 milliliters, 2 tablespoons, tablespoon, milk, 30 milliliters, 1 tablespoon, tablespoon, sugar, 13 grams, 1 tablespoon, tablespoon, salt, 8 grams, 1 tablespoon, 1 tablespoon, yeast, 13 grams, face decoration ingredients: 1 scrambled egg, sesame, to taste, mix the ingredients well, then add water to knead as needed. Then it is formed in the form of a disc and painted with olive oil and then left to ferment for an hour. Except for a quarter health, comfort and wellness.